challenge natin ngayon ay marker challenge, okay? Okay. Ang gagawin nyo, ganito. Lang. Bawal straight. Kailangan medyo nakaliko. Sinabi ko 3, 2, 1, go. Kailangan shoot, okay? Kailangan shoot dito. 3, 2, 1, go. Pag sablay, palo, punta na kayo sa likod. Mananalo ng 100 pesos ha. Go na, go na, go na. Go, go, go. 100? Ready? In 3, 2, 1, go! Sala, mali. Next. Mabagal, bawal mabagal ha. In 3, 2, 1, go! Sayang, sala. Next. Okay. 3, 2, 1, go! Ah, sala. 1, go! Ah, sala. Next. Oh. 3, 2, 1, go! Ah, sala. Wala pa ba kasi? 3, 2, 1, nanginginig. Go! Ay, wala. Di sala. Okay. Ah. In 3, 2, 1, go! Ay, sala. Oh, sablay. Ah. 3, 2, 1, go! Ah, sala. Ang galing ko. Okay. In 3, usog pa konti. Urong pa, yan. Para makita. 3, urong pa. 3, 2, 1, go! Ah, urong konti. 3, 2, 1, go! Sala. 3, 2, 1, go! Ah, sala. Ah. 3, 2, 1, go! Sala, di kaya. Ah. 3, 2, 1, go! Pasok. Ah, 100. Okay. Tuloy. Isa pa. Baba muna yung 100. Baba muna yung pera. Yan. Okay, go. 3, 2, 1, go! Ah, wala na. 100 lang. Okay. Next. 3, 2, 1, go! Uy, 1, go! Uy! Pasok ba? Nakapasok nga. Ayaw mo. Ayaw niya eh. Pasok. 100. Isa pa. Tuloy. Ayaw manalo. 3, 2, 1, go! Ay, wala. 100 lang. Okay. Next. 3, 2, 1, go! Wala. Next. 3. Ah, sige, okay lang. Kaliwete ka pala. Winaligtad. 3. 3, 2, 1, go! Ah, sana. Next. JB. Ready, ulit pa tayo. 3, 2, 1, go! Next. Ah, gagawin ko na 200 pesos. Go! Oh, tama. 200. Okay. Tuloy. Isa pa. 2, 1, go! Hoy, ang galing. 400. Oh. Alam na yung technique ka. 3, 2, 1, go! Ah, wala na. 400. Okay. 400. Oh. Next. Si Jan, alam na yata. 3, 2, 1, go! Ah, wala. Aray ko, mama ko. Okay. 3, 2, 1, go! Ay, bagal na nga, hindi pa nag-shoot. Ah. 3, 2, 1, go! Oh, 1. Mamaya. Okay, nakaisa na. 2, 1, go! Ay, wala. 200. Okay, naka 200. Ayaw mo ah. Next. Butok pa na tinapay. 3, 2, 1, go! Next. 3, 2, 1, go! Pwede balik siya? Pwede, kaliwete ka. Okay. 3, urong konti. 3, 2, 1, go! Uy! Go! Uy! One time. Okay, one.
Tuloy. One time ka na, one time. Nakaisa ka na. 3, 2, 1, go! Uy, nakadalawa na. Ang galing yun. 3, 2, 1, go! Uy, nakatatlo na. Ang galing. 3, 2, 1, go! Uy, galing! Uy, galing! Galing, naka-apat na. Ubusin mo. 3, 2, 1, go! Nakalima na, ang galing. Nakalima na, ang galing. 1,000 na, oh. Okay. 3, 2, 1, go! Uy, go! Uy, okay. Kailan? 1,000, galing. 1,000. 1,000. Okay, next. Ang galing ni Angel. Ginagawa ko sa bahay, hindi ko magawa. Uy, hindi ka na hawak. Ganito hawak sa dulo. Yan. Sa dulo, yan. CJ, 3, 2, 1, go! Sayang. Kelly, 3, 2, 1, go! Uy! Ay, nakasa na. First time nanalo. 3, 2, 1, go! Okay, 200. Okay. Next. 3, 2, 1, go! Tala. Dibi na. 3, 2, 1, go! Ay, sayang. Tala. 3, 2, 1, go! Layo. 3, 2, 1, go! Uy, 1, nakaisa na. 3, 2, 1, go! Uy, dalawa. Galing ah. Galing. 3, 2, 1, go! Dalawa lang, 400. Isa ka 400, oh. Ayun na, 100, 500 na. Next. Okay. Practice na. Ay ka. 3, 2, 1, go! Oh, galing ah. 1, nakasa na. 3, 2, 1, go! Aray ko. 200. Aray ko. 3, 2, 1, go! Wala. Next. 3, 2, 1, tutok na yan. 0, go! Wala pa rin. Last na kay JB. Ang hindi mga nanalo, may consolation prize sa 50 pesos, okay? 3, 2, 1, go! Sala. Bye-bye!